দেখুন ব্লাউজ পিস সাঙ্গে 1100 টাকা মাত্র 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 1100 টাকা রেট টিকে কমিছে বেলা হচ্ছে এটা আগ্রহ তো জমা ଥିଲା 1400 1300 চলে দেখুন 1450 সাঙ্গে ছড়া আছে यानी ब्लाउज पीस संगे देखो मात्र 1100 टंका रे एम्ब्रॉयडरी रे आसबा हां ब्लाउज पीस पर डिजाइन रो पेपर बॉर्डर देखो न्यू कलेक्शन आसी जे न्यू कलेक्शन अछि नवा वैरायटी माने भी देखो बहुत ही सुंदर डिजाइन कलर रे रेड कलर कॉम्बिनेशन किते बढ़िया लागे देखो छोट छोट प्रिंट रे अछि गोल्डन वर्क ये देखो ना चल रो इधर देखो इधर ब्लाउज पीस आसबा कपड़ा क्वालिटी पूरा फाइन रही छै समस्त जान 5000 टंका आसबा अरे बहुत ही फाइन लागे देखो धड़ी सप्तारी अछि पेपर बॉर्डर देखो सॉफ्टवेयर डिजाइन पेपर बॉर्डर देखो सॉफ्टवेयर डिजाइन देखो ना आंचल भी सॉफ्टवेयर আছে आंचल रे भी सॉफ्टवेयर होबा एटा ब्लाउज पीस अछि ब्लाउज पीस किसिम प्रकार आसबा फुल बॉडी देखो बहुत ही सुंदर लावा 5700 टंका नहीं पारबे पूरा जबरदस्त कलेक्शन मन मिल बहुत एटा भी बढ़िया डिजाइन दे बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन रे भी हिचे देखो कलर कॉम्बिनेशन भी धड़ी अछि इतरे देखो गोल्डन धड़ी अछि ये देखो ना चल अठाला तार पूरा बॉडी देखो बॉडीटा एटा बॉडी 5500 एटा देखो मात्र 5500 टंका कलर रे अछि ब्राइडल कलेक्शन रे देखो एटा वायरल कलेक्शन देखो डबल सॉफ्टवेयर अछि यूनिक स्टाइल सॉफ्टवेयर देखो स्टाइल सॉफ्टवेयर आपन कहीं देखबा लेना लाइक भी बढ़िया लगबा एंगेजमेंट की टेराकोटा देखो फिनिशिंग काम सुंदर लागबा देखो आंचल इठला त पूरा बॉडी सबको जुहार और फिर तेरे स्वागत हमर मुंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फेर के पहुंचिल न सौभाग्य श्री साड़ी सेंटर संबलपुर नंदपड़ा के आगोला वीडियो देखि आपन मन बहुत ही पसंद करले आज भी हेंदा स्पेशल कलेक्शन रहबा जेतु बियाह सीजन आके आसुचे आ ताकू न जानबे केते सस्ता सस्ता दाम रे संबलपुर साड़ी माने मिली आसी हेंदा हिसाब कलेक्शन आज भी देखबा तो केनता कलेक्शन अछि केन प्राइस रे मिलुचे सेटा आके देखबा तो वीडियो के बिना कैटेगरी आरंभ रू लास्ट तक देखो बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वालिटी वाला संबलपुर साड़ी देखबा का संबलपुर नंदपड़ा सौभाग्य श्री साड़ी सेंटर शिवानी मेहनानी कर दुकान रू दुकान के आसबे किछि देसा वैरायटी देखबा ले पेबे एक से एक कलेक्शन एक से एक संबलपुर हैंडलूम रो सब किछि देखुन बिहागरिया रो देखुन ऑल सेटअप गुटे दुकान ही आपन में देखबा ले पेबे बहुत ही सारा कलेक्शन आइछि तो जाऊ तांगनो पचरामा तो नानी फेर का स्वागत जुहार जमा समले तो अपन को ना दुकान रो एड्रेस फिर कह दो मोर ना शिवानी मेहर आ हम दुकान रो ना सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर और एड्रेस हला संबलपुर नंदपड़ा दुकान ना हला सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर आ जहा साड़ी देखाबा सब ऑनलाइन ऑफलाइन दुइते सुविधा छै ने दुइते सुविधा अछि जे जेंटा आपन को सुविधा से हिसाब नै पर तो आज वीडियो रे क्या कलेक्शन देखमा आज वीडियो रे कॉटन भी देखमा संबलपुरी आ मिक्स पाटर भी कलेक्शन देखमा सब प्रकार साड़ी कलेक्शन देखमा ठीक है किसी देखमा तो जाओ बिना स्टार्ट करबा देखमा आज स्पेशल कलेक्शन 1000 रू स्टार्ट करी की 1000 रू आरंभ करबा देखुन केते बढ़िया सुंदर कलेक्शन देखुन एटा 1000 रो कलेक्शन मात्र 1000 टंका रे देखुन केते बढ़िया लागे ऑनलाइन कर परबे शिपिंग चार्ज आसपा प्लस शिपिंग चार्ज एक्स्ट्रा लागबा देखुन एटा मात्र 1000 टंका रे देखुन केते बढ़िया लागु छे कलर ऑप्शन देखुन आ भी कलर ऑप्शन अछि देखुन मात्र 1000 टंका कले कम रेंज रे बहुत बढ़िया लागबा एटा भी देखो बिहागरिया वाला कले जाको दरकार पड़सी कम रेंज देखो केते बढ़िया बढ़िया सुंदर कलेक्शन माइसर लगे एटा कम रेंज रे बहुत बढ़िया कलेक्शन देखो चल एटा बॉडी देखुन बहुत बढ़िया लागु छे इधर भी कलर ऑप्शन माने मिली जबा मेरून ब्लू इधर बहुत सारा कलर ऑप्शन माने भी अवेलेबल अछि देखो पूरा बंडल अछि सेडे भीतर बंडल अछि देखो सेड देखुन केते बंडल अछि एटा देखुन केते बंडल अछि देखो ना 1000 बस सैंपल लगी खाली देखे देउ छु हमें जानबा लगी आगे अंदर मिलसी आपन को आईडिया लेके देखे देउ खाली दे आउ छै देखो बिहागरिया जहा को दरकार अंदर एटा देखुन 1200 मात्र 1200 टंका रे मात्र 1200 देखुन किते डिजाइन देखुन पूरा कोणार्क चक्र डिजाइन 1200 मात्र 1200 टंका रे देखुन आपन माने सुंदर कलेक्शन नै पारबे आ गुटे भीतर कलर ऑप्शन देखुन ब्लू रे अछि एटा भी 44 मात्र देखुन आंचलटा भी किते बॉडी देखो आपन माने सुंदर जबरदस्त कलेक्शन नै पारबे देखुन एटा उटे मात्र 1100 आसबा मात्र 1100 टंका रे 1100 एक नंबर से 1100 टंका देखुन काई खोजी आसुन एति सस्ता रे क्वालिटी रो साड़ी आपन माने पान तर ब्लू कलर अछि 1100 टंका देखो तर ग्रीन कलर रे अछि पर्पल अछि मेहंदी कलर भी अछि साड़ी से आया देखु छ ए सब 1100 टंका लगा देखो केते सारा कलर ऑप्शन अवेलेबल अछि देखो आपन जेन कलर पसंद लाउ जे आपन नै पारबे मात्र 1100 टंका रे 1300 टंका रे आसीबा देखो केते बढ़िया सुंदर कलेक्शन आपन मात्र 1300 टंका रे देखो केते बढ़िया लाउ जे कलर तार पर देखो ना गुटे देखो नि चल
এটা হলো পুরা বডি দেখুন মাত্র 1300 টাকা কলর অপশন তার আউট কলর বি अवेलेबल আছে দেখুন এটা মাত্র 1300 টাকা এটা দেখুন ব্লাউজ পিস সাঙ্গে 1100 টাকা মাত্র মাত্র 1100 টাকা রেট টিকে কমিছে বে লাগুছে এটা আগ্রহ তো যহ থিলা এ 1400 1300 চলে দেখুন 1450 এন্ড ছড়া আছে यानी ब्लाउज पीस संगे देखुन मात्र 1100 टंका रे एम्ब्रॉयडरी रे आसबा हां ब्लाउज पीस संगे सही साड़ी मात्र 1100 देखुन स्टॉक पूरा भरपूर स्टॉक अछि देखुन आपको जदी क्वांटिटी दरकार क्वांटिटी नै परबे जार व्यापारी भी दरकार आसी के व्यापारी भी नहीं परबे आगरिया लागि भी जेते पीस कहले भी मिलबा कलर भी सब कलर रे अछि मात्र 1100 टंका 1100 टंका बहुत ही सुंदर अछि कलेक्शन देखुन बढ़िया बढ़िया कलेक्शन में तार पर देखबा कंप्यूटर डिजाइन पर्सन कंप्यूटर डिजाइन देखुन जेटा को 2000 आसबा 2000 टंका मात्र एटा देखो 1800 टंका मात्र 1800 टंका मात्र 1800 बहुत ही बढ़िया अछि देखुन मात्र आसबा देखुन 1800 टंका रे एक नंबर जो 1800 टंका देखुन जे देखबे तो 2500 3000 के साड़ी बोले देखुन मात्र 1800 टंका कलेक्शन अछि रे देखुन हाफ हाफ रे आसबा 2000 टंका आसबा ए टाइप रे भी अछि आ 2000 टंका एटा केते सारा कलेक्शन अछि देन वैरायटी खोजबे जेन रेंज में खोजबे गोला वीडियो रे हम देखि देना सब एक्स्ट्रा सब दाम क्या साड़ी बने थिला देखो एक्सपेंसिव साड़ी गुडा को सेटा थिला 1800 आसबा एटा 1800 अरे देखो सब 1800 टंका लगा केते सारा वैरायटी 1800 मात्र 1800 टंका लगा देखो कलर ऑप्शन माने भी जनता कहबे मिली एटा भी देखुन प्लान ऊपर 1800 इतर भी कलर ऑप्शन पूरा बंडल अछि सब कलर एटा भी पाइबे एटा भी देखुन धड़ी सप्ताह वाला भीतर कलर ऑप्शन बंडल बाटे अछि जेन कलर कहबे मिली जीवा तोरा थिला बजट रेंज रे तार पर देखबा टी क्वालिटी वाला कलेक्शन इटा ओटे देखुन पूरा 3D फिटिंग दे अछि देखुन एटा आंचल बॉडी रे 2800 टंका मात्र 2800 टंका देखुन बिहागरिया ले देखुन बेस्ट हेबा इधर जुड़ी भी मिली जीवा ने देखुन सब रे जुड़ी मिलबा जेते सब साड़ी रे सब तरह जुड़ी मिलबा देखुन हाफ हाफ रे अछि एटा देखुन आंचल डिजाइन दे आ बॉडी 2600 टंका मात्र 2600 टंका देखुन केते बढ़िया अछि एटा ओटे देखुन डबल धड़ी रे अछि रामा ग्रीन कलर ब्लू धड़ी आंचल रे अछि ए देखुन आंचल तो बॉडी रे 3000 टंका मात्र 3000 टंका एटा ओटे देखो केते बढ़िया लागु देखो ने तेरा आंचल फुल बॉडी रे एटा बॉडी दा 2900 टंका मात्र 2900 टंका बढ़िया लागु कलेक्शन एटा ओटे देखो लाइट कलर कॉम्बिनेशन रे अछि देखो ने तेरा आंचल फुल बॉडी रे 2600 टंका मात्र 2600 हां देखो केते बढ़िया सुंदर साड़ी देखो मात्र 2600 टंका रे आसी जीवा कम रेंज रे स्टार सप्ता कम रेंज रे देखो स्टार सप्ता जेना अपन दाम क्या रेंज रे देखि दिले देखो कम रेंज रे भी स्टार सप्ता आंचल एटा हला पूरा बॉडी देखो 3200 टंका मात्र 3200 टंका देखो बांधा वाला स्टार सप्ता आसी जाउछ एटा देखो घर डिजाइन रे रामा ग्रीन संग ब्लू कलर कॉम्बिनेशन अछि देखो एटा तेरा आंचल बॉडी रे मात्र 2700 आसबा देखो केते बढ़िया सुंदर साड़ी देखो मात्र 2700 टंका देखो आपण माने नहीं पारबे कलर ऑप्शन भी मिल जीवा देखो तर कलर ऑप्शन माने भी आसी जीवा सेम रेंज रे होबा 2700 टंका एटा ओडे देखो रेड कलर रे अछि 3000 टंका मात्र एटा देखो ना मात्र 3000 टंका रे मात्र 3000 एक नंबर जे 3000 टंका रे जे भी नेबे बढ़िया पुसाबा 3000 रेंज देखो केते बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर साड़ी तेरा गोटे संगे परभा डिजाइन अछि देखो तेरा आंचल रा फुल बॉडी रे फुल बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया 3300 आसबा मात्र 3300 टंका देखो आप अपने ए सुंदर वायरल कलेक्शन नहीं पारबे डोड भी देखो पेपर डिजाइन स्कर्ट बॉर्डर रे अछि बढ़िया लागु देखो एटा तेरा आंचल रा फुल बॉडी 3000 टंका एतकी बढ़िया सुंदर साड़ी देखो मात्र 3000 टंका देखो आप नहीं पारबे ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम रे तापर देखो ब्लू रे अछि कॉफी कलर कॉम्बिनेशन रे आसी छी एटा आंचल रा फुल बॉडी रे देखो 31 आसबा एटा केते कहले 3100 टंका देखो बढ़िया अछि मात्र 3100 टंका रे देखो मैरून कलर कॉम्बिनेशन रे रेड मैरून कलर कॉम्बिनेशन एटा देखो तार आंचल फुल बॉडी रे एटा रहबा तार फुल बॉडी रा 2900 टंका मात्र 2900 टंका देखो आप माने पाई जेबे कलेक्शन एटा ओडे देखो पर्पल रे लाइट कलर कॉम्बिनेशन अछि देखो एटा आंचल
ফুল বডিটা 2700 টঙ্কা 2700 টঙ্কা দেখুন কেতে বঢ়িয়া বা মাত্র 2700 টঙ্কারে এটা ଗୋଟେ ଡବଲ ଧଡ଼ିରେ ଅଛି ଦେଖୁন ବେବି ପିଙ୍କ କଲର संगे ବ୍ଲୁ କଲର କମ୍ବିନେସନ এটা তার আঁচল এটা হলো তার পুরা ফুল বডিটা দেখুন 3100 টঙ্কা বহুত বঢ়িয়া আছে দেখুন মাত্র 3100 টঙ্কা দেখুন আপন মানে পাই যাবে এটা ଗୋଟେ দেখুন পরভা ডিজাইন রে স্কর্ট বর্ডর উপরে দেখুন তার আঁচল তার ফুল বডিটা দেখুন 3200 আসবে মাত্র 3200 টঙ্কারে তার উপরে দেখমা আমি পেপার ধড়ি পেপার দেখমা এটা দেখুন পেপার ডিজাইন র পেপার বর্ডর দেখুন নিউ নিউ কালেকশন আসি এই যে নিউ কালেকশন আছে নয়া ভ্যারাইটি মানে भी দেখুন बहुत ही सुंदर डिजाइन कलर रे रेड कलर कॉम्बिनेशन कितने बढ़िया लागे देखो छोट छोट प्रिंट रे আছে गोल्डन वर्क ये देखो ना आंचल आंचलটা इधर देखो तार ब्लाउज पीस আসবা कपड़ा क्वालिटी पूरा फाइन रहिছে এটা সমস্ত জানছেন 5000 টাকা আসবে 5000 টাকা नंबर 1 क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी कपड़ा देखो आप नहीं पारबे पेपर बड़ এটা দেখো এটা बहुत ही ভাইরাল আছে দেখুন ধড়ি সফটারি আছে पेपर बॉर्डर देखুন সফটওয়্যার ডিজাইন पेपर बॉर्डर देखুন সফটওয়্যার ডিজাইন দেখুন আঁচল भी সফটওয়্যার আছে আঁচল রে भी সফটওয়্যার হবে এটা ব্লাউজ পিস আছে ব্লাউজ পিসটা কি চিন্তা প্রকার আসবা ফুল বডিটা ফুল বডি দেখো बहुत ही सुंदर हवा 5700 টাকা मात्र 5700 টাকা बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन देखो न्यू न्यू कलेक्शन आसी जे बियागर सीजन ले देखो खास खास कलेक्शन फास्ट दिन देखाला तार कलर ऑप्शन तार कलर ऑप्शन देखो बहुत ही बढ़िया लागु छे कोन नहीं पारबे ये देखो ना चल फुल बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया अछि देखो पेपर बॉर्डर 5000 আসবে তার मात्र 5000 টাকা देखो आप नहीं पारबे कलेक्शन এটা ওটা দেখো দেখুন মেহেंदी संगे रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन रे ये देखो पेपर बॉर्डर এটা भी बहुत ही चलছে দেখুন নয়া আপগ্রেডেড মডেল আছে এই যে সুন্দর ডিজাইনটা এইছে আঁচল দেখো না আঁচল ডিজাইন রে পুরো আর বডি দেখুন बहुत ही सुंदर डिजाइन 4400 টাকা मात्र 4400 টাকা দেখুন আপনি এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে উইথ ব্লাউজ পিস সবুতি ব্লাউজ পিস মানে আসিবা এটা ওটা দেখমা দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন রে আছে এটা भी দেখুন बहुत ही ভাইরাল কালেকশন এটা भी ডিজাইন রে ব্ল্যাক संगे कॉपर सल्फेट कॉम्बिनेशन এটা আঁচলটা এটা পুরা বডি দেখুন बहुत ही बढ़िया लागुजे এটার প্রাইস 5000 আসবা मात्र 5000 টাকা দেখুন আপনি মানে এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर संबलपुर नंदपड़ा पेज संगे ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन रे पिंक और ब्लैक बढ़िया लागुची देखुन डिजाइन ता कलर ता देखुन आंचल अब फुल बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागुचे 3800 টাকা দেখুন कितने बढ़िया डिजाइन कितने पूरा गाजर कलर रे আছে कितने সফটটা ডিজাइन टाइप रे থাকে দেখুন মাত্র 3800 টাকা দেখুন আপনারা পাই যাওছো তারপরে দেখমা বর্ডার উপরে দেখুন এটা রামা গ্রিন কলর রে আছে ব্লু কলর কম্বিনেশন सब ब्लाउज पीस कलेक्शन देखा माने ये देखो ना आंचल देखो এটা ফুল বডিটা আঁচলটা এটা দেখুন 5500 টাকা बहुत बढ़िया है देखो मात्र 5500 টাকা দেখুন ধড়ি वाला विथ ब्लाउज पीस वाला आउट এটা লাইট কালার রে দেখুন হ্যাঁ ডিজাইন দেইছে ব্লু কালার কম্বিনেশন দেখুন এটা আঁচলটা এটা দেখুন আঁচল ছোট ছোট প্রিন্ট রয়েছে তার বডিটা দেখুন তার বডিটা দেখুন बहुत ही बढ़िया लागुचे 5800 টাকা আসবে 5800 টাকা দেখুন পুরো নয়া কলর কম্বিনেশন নয়া ডিজাইন আপনারা পাই যাওছো তারপরে দেখমা এটা ওটা দেখুন গছ ডিজাইন রে আছে এটা দেখুন আঁচল দেখুন ফুল বডিটা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে নয়া প্যাটার্ন নয়া ডিজাইন রে এটা দেখুন ব্লু কালার রে तर प्राइस टा भी 5000 টাকা আসবা এটার भी प्राइस मात्र 5000 টাকা দেখুন আপনারা পাই পারবে এই বঢ়িয়া খাস কালেকশন তারপরে আউট দেখমা ময়ূর ডিজাইন রে দেখুন পোসাপালি র কাম কেতে সুন্দর এই চিত্রে ये देखो ना आंचल এটা পুরা বডি দেখুন बढ़िया लगे काम पूरा मात्र 4500 টাকা দেখুন কেতে बढ़िया सुंदर শাড়ি দেখুন মাত্র 4500 টাকা দেখুন আপনারা পাই পারবে এটা ওটা দেখমা রামা গ্রিন संगे कॉफी कलर कॉम्बिनेशन রে আছে आ पाटा धड़ी रे আছে
पाट धड़ी रे देखन डांचलटा হুম ब्लाउज पीस आसबाई थिरे बे হুম तर बॉडी रो काम ता देखमा देखो বডির কাম দেখুন কি জিনিস প্রকার বহুত বঢ়িয়া 5500 टंका मात्र কেতে 5500 5500 टंका 5500 টাকার দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা ওটা দেখো গলা ভিডিও দেখি না সব দামকিয়া কালেকশন ছিল আজ দেখুন বাজেটের কালেকশন দেখুন কেতে জবরদস্ত কালেকশন আজকে বিহাগুরিয়া স্পেশাল কালেকশন বিহাগুরিয়ার এন্ড টাইপর কালেকশন বহুত ডিমান্ড রয়েছে আর পুরা সব রেট মানে বহুত সস্তা পড়ে যাই থর এটা দেখলে আচল तर बॉडीটা এটা তার বডিটা দেখুন मात्र 5000 आस মাত্র 5000 টাকা দেখুন আপনারা মানে এই সুন্দর কালেকশন বহুত হি চিপ প্রাইসে তাঙ্গ দোকানে সব নেই পারবে এটা ওটা দেখুন কিতে बढ़िया कलेक्शन তে দেখুন হুম कलर भी कितने सुंदर है जे হুম बहुत ही बढ़िया लागबा देखुन स्कर्ट बॉर्डर ऊपर আছে वाटर ग्रीन संगे এটা তার আঁচলটা रेड कलर 4800 टंका बहुत बढ़िया আছে দেখুন মাত্র 4800 টাকা রে আপন মানে পাই পারবে সুন্দর কালেকশন এটা ওটা দেখমা বক্স বক্স রে দেখুন হুম बहुत बढ़िया लागो देखुन बॉडीটা দেখুন হুম तर आंचल रो कामটা দেখুন মাত্র 5000 টাকা দেখুন এত बढ़िया সফা শাড়ি দেখুন কপড়া भी बहुत ही स्मूथ মাত্র 5000 টাকা রে দেখুন আপন মানে সুন্দর কালেকশন নেই পারবে তারপর দেখমা ডবল स्टार সফটারে দেখুন গমলা ডিজাইন পিঙ্ক কালার রে আছে পিঙ্ক আর ব্লু কালার রে আছে হুম দেখুন আঁচল এটা হলো পুরা বডিটা দেখুন ফুল বডি रो कामটা দেখুন হুম आंचल আর बॉडी দেখুন बहुत ही बढ़िया लागबा এটার প্রাইস 5200 টাকা बहुत बढ़िया देखुन मात्र 5200 টাকা দেখুন এই बढ़िया सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे पूरा जबरदस्त कलेक्शन माने मिलजे बहुत আছে এটা भी बढ़िया डिजाइन তে बढ़िया कलर कॉम्बिनेशन रे भी हिचे দেখুন कलर कॉम्बिनेशन পাটো ধড়ি আছে এতে দেখুন গোল্ডেন ধড়ি আছে এই দেখুন আঁচল আটালা তার পুরা বডিটা দেখুন বডিটা এটা বডি 5500 টাকা এটা দেখুন মাত্র 5500 টাকা রে আপন নেই পারবে সৌভাগ্যশ্রী শাড়ি সেন্टर সম্বলপুর নন্দপড়ার যে জায়গানো সব প্রকার শাড়ি সম্বলপুরি শাড়ি হ্যান্ডলুম শাড়ি বহুত হি সস্তা দামে মিলি আছে ব্লু কালার কম্বিনেশন আছে বিহাগরিয়ার অল সেটআপ তা করি ন হোলসেল দাম রে মিলি দেখুন টেরাকোটা চক্র আছে দেখুন পিঙ্ক আর ব্লু কালার কম্বিনেশন আছে আঁচল আইডা হলা বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া সুন্দর দিসুছে আপন নেই পারবে 5000 আসবা बहुत बढ़िया बढ़िया लगे देखो जिन जिनटा पसंद लगे आप ऑनलाइन मगै पारे ऑनलाइन ऑर्डर करवा प्रोसेस बहुत ही आसान स्क्रीनशॉट करन तांगर व्हाट्सएप नंबर जे दिया छै फोटो फोटो দেখুন বক্স প্যাটার্ন एड्रेस पेमेंट एटा देखो बॉक्स पैटर्न रे আছে ময়ূর ডিজাইন রে ময়ূর ডিজাইন এটা দেখুন আঁচল কত बढ़िया লাগুছে আছে দেখুন এটা হলা তার পুরা বডি দেখুন 5500 মাত্র 5500 টাকা এটা ওটা রস্ট কালার উপরে আছে পেপার বর্ডার রয়েছে এই পাটা ধড়ি রয়েছে পাটো ধড়ি রে আছে কপড়া কোয়ালিটি भी कितने बढ़िया লাগুছে এটা ফাইন সুতা আছে দেখুন এটা আঁচল তার ফুল বডি দেখো 4700 টাকা মাত্র 4700 টাকা দেখুন কেতে ফিনিশিং আর কেতে সফা কপড়া দেখুন ডিজাইন भी হেভি আছে लेकिन रेट মাত্র 4700 এটা দেখুন লাইট আর গ্রিন কালার কম্বিনেশন রয়েছে এটা দেখুন আঁচল এটা হলো ব্লাউজ পিস এটা হলো পুরা বডি দেখুন 4000 আসবা এটা দেখুন মাত্র 4000 টাকা রে দেখুন আপনারা পাই পারবে তারপর দেখমা এটা भी ଗୋଟେ বক্স রে আছে দেখুন ক্রস টাইপ র ডিজাইন আছে বক্স হাউ ক্রস আইটা भी দেখুন बहुत ही सुंदर লাগবা এই কলর মানে এই কালেকশন দেখুন বহুত ডিজাইন আছে অফিশিয়াল প্যাটার্ন এটা অফিশিয়াল প্যাটার্ন দেখুন 5000 আসবা মাত্র 5000 টাকা রে দেখুন আপনারা এই বড়িয়া শাড়ি পাই পারবে তারপর দেখমা এটা ওটা দেখুন শঙ্খ ডিজাইন রে আছে শঙ্খ পদ্ম ফুল ডিজাইন দেখুন তার আঁচলটা তার বডিটা দেখুন ফুল বডি দেখুন 5000 আসবা মাত্র 5000 টাকা দেখুন রামা গ্রিন কালার ব্লু ধড়ি আছে মিক্স পাটর দেখমা তারপর দেখমা কিছুটা মিক্স পাটো তারপর দেখমা আউটে দেখুন এটা সিঙ্গেল বর্ডার রে তানো টিকে অপার রেঞ্জ রে দেখমা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রয়েছে ডিজাইন আর কাম দেখুন বহুত ही बढ़िया লাগুছে মাছ ধড়ি रहवा এটা দেখুন আঁচল आ पूरा बॉडी देखुन देखो बढ़िया लागुছে 7800 টাকা আসবা এর প্রাইস बहुत ही बढ़िया देखुन मात्र 7800 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে
এই সুন্দর কালেকশন ডিজাইন তে বহুত দিন বাদ আসছে দেখুন কোଣାର୍କ শাড়ি ভাইরাল কালেকশন দেখুন বহুত দিন বাদ দেখবারে মিলিছে আর এটা দেখুন দেখুন কেতে খাস লাগুছে যে দেখুন তার আঁচলটা পুরা সাইন আসতেছি পাটর কালেকশন এন্ড লাগবা তার বডি র কাম তার ফুল বডি দেখুন 8000 টাকা আসবা মাত্র 8000 টাকা দেখুন আপনারা এই বঢ়িয়া কালেকশন নেই পারবে এটা ওটা দেখুন দেখুন রামা গ্রিন কলর আছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডারে বর্ডার তার দিশুই দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা হলো ব্লাউজ পিস ফুল এটা পুরা বডিটা 8000 আসবা তার মাত্র 8000 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে বঢ়িয়া কালেকশন জায়গা দেখুন তারপরে এটা ওটা দেখুন ডবল বর্ডারে কলর দেখুন ফার্স্ট কিতে গ্লেজ করুছে পুরা সে লাইট লাগাবি চমকুছে येलो कलर देन ग्रीन कलर तर बॉर्डर আছে पूरा मल्टी कलर है ये साड़ी का बहुत सुंदर लागे ब्लाउज भी देखो शाइनिंग कलेक्शन है ये तर बॉडी टा देखो बहुत बढ़िया लागबा आपन देखो नि सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे पूरा कॉन्ट्रास्ट दीची ब्लाउज टा भी এটা কেতে কইলে 8500 স্পেশাল দেখুন আপনার লাগি স্পেশাল মাত্র 8000 টাকা রে দিয়া হবা তারপর দেখমা আউটে কোণার্ক আউটে দেখুন এটা দেখুন সেটা ডবল বর্ডার ছিল এটা দেখুন সিঙ্গেল বর্ডার আছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডারে আর তার কালার আবি বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন আউ বি গ্লেজ আছে ইতার আঁচল তার বডি এটা পুরা বডি দেখুন বহুত সুন্দর 8000 আসবে তার এটা বি প্রাইস 8000 টাকা রে আসিবা আপনারা নেই পারবে তারপরে দেখমা ওটা দেখুন ধড়ি সপটা উপরে সিঙ্গেল সপটা আছে দেখুন ধড়ি সপটা ডবল বর্ডার আছে ডবল বর্ডারে সিঙ্গেল সপটা রামা গ্রিন ব্লু ধড়ি আঁচল রে কেতে বঢ়িয়া খাস লাগুছে সিরিয়াস লাগুছে শাড়িটা দেখুন আঁচলটা মজিরে भी দেখুন লাইনিং লাইনিং ডিজাইন আছে আর তার বডি দেখুন বহুত সুন্দর লাগবে কালেকশন 8000 টাকা মাত্র 8000 টাকা দেখুন আপন মানে লক্সারিয়াস কালেকশন নেই পারবে সফটা থাই করে দেখুন তারপর দেখমা এটা দেখুন এই সিঙ্গেল সফটা আছে তার কালার অপশন সেম ডিজাইন হ্যাঁ কালার অপশন যাহা যে কালার পছন্দ লাগবা আপন মানে নেই পারবে দেখুন সেম প্রাইস रहबा আপন মানে স্ক্রিনশট করে টিক মারি পঠাবেলে তাকু জানবালে সুবিধা এটা দেখুন রেড কালার রে আছে ব্রাইডাল কালেকশন তে দেখুন এটা भी ভাইরাল কালেকশন দেখুন ডবল সফটা রে আছে দেখুন ইউনিক স্টাইলের সফটা দেখুন স্টাইলের সফটা আপন মানে কাহি দেখবা লইনা লাগি बढ़िया लगवा एंगेजमेंट की টেরাকোটার দেখুন কেতে ফিনিশিং কাম সুন্দর লাগবা দেখুন এটা আঁচল এটা হলো তার পুরা বডি দেখুন মাত্র 10000 টাকা 10000 টাকা দেখুন এতকি লক্সারিয়াস কালেকশন আপনারা নেই পারবে খাস সৌভাগ্যশ্রী শাড়ি সেন্টার সম্বলপুর নন্দপড়ারু তারপর দেখুন ধড়ি সপ্তাহে মাছ সপ্তাহে আছে মাছ সপ্তাহ দেখুন তলে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার আছে এটা বি তার ব্লাউজটা এটা দেখুন আঁচল বডি এটা আঁচলটা তার ফুল বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা প্রাইস भी 10000 আসবা এটার প্রাইস भी 10000 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে যেন যেন শাড়ি পছন্দ লাগে অনলাইন যদি মগাবালে চাহুন স্ক্রিনশট করুন তাঙ্গর WhatsApp নম্বরে ফটো পঠান অ্যাড্রেস পেমেন্ট করে অনলাইন অর্ডার করি পারবে এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডারে দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার দেখুন কোণার্ক চক্র জলপুরি ডিজাইন আছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল भी কোণার্ক চক্র ফুল বডি দেখুন কি চিন্তা প্রকার রয়েছে 9000 টাকা মাত্র বহুত সুন্দর দেখুন 9000 টাকা দেখুন আর তার বর্ডার भी দেখুন ফিনিশিং টি দেখুন আপনারা জানি পাবে কিন লেভেল র কাম হচ্ছে এটা দেখুন স্টার সফটরে চার লাইন সফট আছে দেখুন তলে উপরে স্টার সফট আছে আর মজিরে আবার পোসাপালি ডিজাইন আছে পোসাপালি ডিজাইন আছে পুরো নয়া লাগছে শাড়িটা ইউনিক ডিজাইন রয়েছে পিঙ্ক আর রেড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন এটা দেখুন আঁচল পুরা বিহাগরিয়া কালেকশন এটা পার্টি ওয়্যার কালেকশন মানে যে भी পিনি দিবে পুরা চক করে 11000 টাকার কলর भी बहुत ही সুন্দর লাগি দেখুন আপন মানে এতকি বঢ়িয়া জবরদস্ত কালেকশন নেই পারবে সৌভাগ্যশ্রী শাড়ি সেন্টার সম্বলপুর নন্দপড়ারু এটা ওটা দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার উপরে 10 ইঞ্চি বর্ডার আছে দেখুন 10 ইঞ্চি ধড়ি রয়েছে দেখুন আর বর্ডার জামু কালার কম্বিনেশন ধড়ি भी ইউনিক আছে এটা দেখুন আঁচল এটা পুরা বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে 7000 টাকা মাত্র বহুত বঢ়িয়া দেখুন মাত্র 7000 টাকা রে দেখুন আপন মানে এই বঢ়িয়া ভাইরাল কালেকশন নেই পারবে এটা ওটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডারে দেখুন শঙ্খ শাড়ি মাছ ধরি দেখুন পুরো অলগ হিসাবে বর্ডার আছে এটা দেখুন পুরো লাইনিং লাইনিং লহরি লহরি বানাইছে দেখুন এটা আঁচল এটা ফুল বডি এটার পুরা বডিটা দেখুন
सेम प्राइस रहबा 7000 टंका 7000 टंका देखो केते बढ़िया सुंदर कलर कॉम्बिनेशन गोटे नुआ टाइप रो एतरा उटे डिजाइन रो कलर साड़ी अछि बोधे एतरा गोटे कलर ऑप्शन भी अवेलेबल अछि देखो जहां के जन कलर पसंद आबो डिफरेंट अछि मझी डिजाइन त सेम अछि धड़ी भी डिजाइन अलगा अछि धड़ी भी अलगा अछि इति देखुन माछ अछि देखुन शंख अछि तर प्राइस ता एटा देखुन आंचल एटा फुल बॉडी देखो 8000 अछि तर प्राइस मात्र 8000 टका देखुन आपण माने नै परबे एक से कलेक्शन देखुन एटा स्टैंडर्ड बॉर्डर रे सब नुआ नुआ कलेक्शन गोला वीडियो आई वीडियो कंपेयर कर देखबे कलर कॉम्बिनेशन अछि देखुन ये देखुन आंचल एटा तार पूरा बॉडीटा 7000 टंका मात्र 7000 टका रे देखुन आपण पाई परबे रे लखे माछ डिजाइन बहुत दिन बाद आछि देखो बहुत दिन बाद आइछि देखुन एटा लखे माछ एतर पिंक कलर रे आछितला लास्ट टाइम ये देखुन कॉपर सल्फेट है जे ब्लू या मोर रेड धड़ी आंचल कॉपर सल्फेट संग रेड धड़ी आंचल ब्लाउज वर्क रहबाइता गस्की स्वर्ग आसीबा एडाला तार पूरा बॉडी देखुन 8000 टंका आसबा बहुत ही बढ़िया सस्ता अछि ब्लाउज पीस वार थे देखुन मात्र 8000 टंका देखुन आपण माने सुंदर कलेक्शन पाई परबे परभा डिजाइन संगे चक्र डिजाइन प्रभाव चक्र डिजाइन अछि धड़ी ऊपर अछि देखो पूरा डिवाइड कराई के डिजाइन कराई छै ये देखो ना आंचलटा तर फुल बॉडी टाइप बॉडी 8800 टंका मात्र 8800 टका दे आ उटे देखुन बटर ग्रीन रे किते बढ़िया लागै डिजाइन से देखमा खाली सरू बॉर्डर रे अछि या पतला बॉर्डर भल लागसे बहुत सुंदर लागो साड़ी शंख वाला डिजाइन ए कपड़ाटा भी पूरा ग्लेज करू छै देखुन देखुन तर आंचल 1500 वाला साड़ी तुमको 1100 लगा लगाई बॉडी देखो बहुत ही बढ़िया लागु 7500 टंका बहुत बढ़िया सस्ता देखो मात्र 7500 टंका रे आप नहीं पारबे बढ़िया सुंदर कलेक्शन देखो वायरल कलेक्शन आ रेट पूरा मार्केट नो बहुत ही सस्ता मात्र 7500 एटा उटे देखमा स्कर्ट बॉर्डर रे येलो संगे रेड स्कर्ट बॉर्डर रे अछि देखो आ केते सुंदर देछि देखो एटा देखो ना आंचल एटा देखो ना आंचल बॉडी 8500 टंका 8500 टंका देखो आपण माने केते स्मूथ कपड़ा केते बढ़िया कपड़ा रो साड़ी आपण नै पारबे एटा कलर ऑप्शन अछि ये कलर ऑप्शन एटा ग्रीन और रेड येलो रेड ग्रीन एटा देखो आज रो लास्ट कलेक्शन देखो एटा भी देखो से शंख वाला साड़ी तार कलर ऑप्शन नहीं एटा टिक डिफरेंट अछि स्टैंडर्ड बॉर्डर माछ धड़ी रो अछि कपड़ा क्वालिटी भी अलग अछि देखो एटा आंचल एटाला तार पूरा बॉडी देखो बहुत ही सुंदर लागु 9500 केते कहले 9000 टंका 9000 टंका देखुन आपण माने ई सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे कलेक्शन देखुन केतनी केते होचे लेकिन सब कलेक्शन देखाले वीडियो बहुत ही लंबा आइबा आपण माने शॉप के विजिट करूं ताकर शॉप रो एड्रेस हला संबलपुर नंदपड़ा दुकान रो ना हला सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर आपण माने जदी आसु जन ताकर दुकान के भी आसिकरी ई बहुत सारा कलेक्शन बाची बाची नहीं पारबा ई भीतर भी जहा पसंद हला ऑनलाइन जदी मोबाइल ले चाहो स्क्रीनशॉट करूं ताकर व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठे करी एड्रेस पेमेंट करी आपण माने ऑनलाइन ऑर्डर करि पारबे तो रातिला आजर वीडियो तो आजर वीडियो आपन को केंदा कमेंट को भला लाइक करूं शेयर करूं चैनल के पला तर सब्सक्राइब करूं तो वीडियो एंड करूं फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।